सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प ऐप। अगर आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है तो ये एप्लीकेशन और ये मोबाइल ऐप आपके लिए परफेक्ट है, और इत्तेफाक से इसका नाम भी परफेक्ट है, पोइट परफेक्ट। इसके अंदर आपको न सिर्फ ये कि बेशुमार टॉपिक्स पर आपको शेर व शायरी मिल जाएंगी और गज़ल मिल जाएंगी, हम्द, नात, नज़्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं उसको डाउनलोड करने का तरीका बतलाता हूँ, फिर उसके फीचर बतलाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आना है गूगल प्ले स्टोर में, ओके, और यहाँ इसको खोल लें, ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ आपने टाइप करना है पोइट परफेक्ट। देखिए अपना लिखेंगे आप, ऊपर सबसे आ रहा है पोइट परफेक्ट फ्री उर्दू पोइट्री, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। आप नीचे आके देख सकते हैं इसका इंटरफेस ये किस तरह से दिखता है। ये देखिए ये इस तरह से दिखता है। देखिए इसमें बेशुमार लोगों के मुख्तलिफ अनावीन पर, मुख्तलिफ उन्वान पर जो है ये आपको हम्द, नज़्म और भी इसमें बहुत चीज़ें हैं जो बाकी दिलचस्प हैं बहुत ही, और बहुत ही फीचर वाला ये ऐप है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लें। आप यहाँ से, यहाँ पर इंस्टॉल लिखा है, वहाँ पे वो डाउनलोड लिखेगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, ठीक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। जितनी मतलब आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए इसमें न्यू आइटम ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको हमने कट कर दी है नहीं, और इसको हम फिर अगर ओपन करेंगे दोबारा तो फिर इसमें जो है और भी 100, 150, 50 आइटम्स इसमें ऐड होते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट होता रहता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ अनावीन देखिए, इस्लाही, नज़्में, इल्तिजाइया, इनकलाबी, बच्चों की तारीखी, तनकीदी, त्योहारों पर हिस्निया, हमदिया, दुआइया, रिज़मिया, सलाम, सूफियाना, ज़रीफ़ाना, इश्क़िया, ईद पर फ़लसफ़ियाना, मदहिया, मजहबी, मज़ाहिया, मनाज़िरत, कुदरत पर, मौसम पर, नामालूम मौजू, नातिया, ये सारे टॉपिक्स अलग अलग हैं। अब एक को आप खोलें, इस पर बेशुमार शुआरा के आपको जो है कि गज़लें और नज़में आपको मिल जाएंगी। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप देखें किसी शायर, किस शायर की ये गज़ल है, उनका नाम क्या है, किस किताब में है, मौजू क्या है। फॉर एग्जांपल इसको हम ओपन करते हैं, देखें ये खुल जाएगा। और इस तरह से ये जब ओपन होगा तो यहाँ देखें शायर ज़ुल्फ़क़ार आदिल, किताब शर्क़ मेरे शुमाल में, यानी नौक़ता, मौजू हिज़निया, इस्लाही, इनक़लाबी। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर नीचे आ जाएं इसके, तो यहाँ आप देखें इनकी जो नज़में हैं वो सारी नीचे और शेयर दिखेंगी। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। इस तरह की जो भी नज़में होंगी जैसे यहाँ आए और इस तरह की नज़में आप देखें, तो इस तरह से फिर यहाँ उसी की मिसल जो नज़में हैं वो आपको नीचे आ जाएंगी, तो वहाँ से जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ शायर का नाम ये, और साथ ही यहाँ से आप जो है सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, इसको बुक्स मार्क्स भी कर सकते हैं। तो ये है पहला इसका फीचर कि मुख्तलिफ अनावीन पर आपको नज़में, गज़लें मिल जाएंगी। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आप जो है यहाँ आए, लेफ्ट हैंड जो ये इस पर क्लिक करना आपने, ठीक है। और देखिए सबसे पहले एडवांस सर्च, यहाँ आप सर्च करके शायरी तलाश सकते हैं। जैसे हमने लिखा दुआ, अब देखें दुआ गुज़ीदा, अब इस पर सर्च करें, इस तरह की जो शायरी होंगी दुआ पर वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ये हमने किया दुआ, और इस तरह की सर्च। अब इस पर देखिए दुआ, जो इसमें लफ्ज़ है, कोई ना कोई दुआ का लफ्ज़ है, देख रहे हैं आप, यहाँ दुआ किसी की भी खिदमत गुजार होती नहीं। तो इस तरह से आप इसमें कितनी आसानी से आप सर्च कर सकते हैं, देखें बहुत सारे हैं। और आप आ जाएं आगे, मैं इसको जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प ऐप है जो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उसके अलावा न्यू देखिए यहाँ देखिए शॉर्ट बाय पोइट, यहाँ आप आ जाएं, इसमें देखें आप किस शायर के नाम से आप चाहते हैं वो इसमें नाम दिए हुए, आप उसका खोल लें, यहाँ से ओपन करके उसको पढ़ लें। बहुत सारे शुआरा के दिए हुए, ठीक है। और शॉर्ट बाय जेनर,
یہاں سے بھی آپ جو ہے دیکھیں نامعلوم، دوہا، رباعی، سلام، صحرا، کیا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت سارے تو یہ آپ جو ہے استعمال کریں. پھر یہاں دیکھیں شارٹ بائی ٹاپک پہ وہی ہے جو پہلے میں نے دکھلایا. اس کے بعد نیچے آ جائیں یہاں ردیف. اب دیکھیں آپ یہاں سے آپ جو ہے ایک دو پورے یعنی جس حرف سے جس لفظ سے آپ چاہتے ہیں، کاف سے ہے میں جی رہا ہوں صرف تیرے اعتبار تک، تو لاسٹ میں کاف آ رہا ہے ردیف. تو اس طرح سے آپ جو کوئی ردیف کے ذریعے اس کو جو ہے تلاش سکتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں سے کوئی یا چا کیا تو اب دیکھیں لاسٹ میں شاہد معنی کو آرائش کچھ چھا حاجت نہیں. اس طرح سے دیکھیں بیچ ہے نا، بیچ. اس طرح سے آپ جو یہاں شارٹ بائی ردیف کر سکتے ہیں. شارٹ بائی بک اب کن کی دیکھیں کتاب بھی دی گئی ہیں، تو آپ کس کتاب میں، جیسے یہاں دیکھیں یہ جو ہے دیوان غالب یعنی بہت سارے اچھے اچھے شعراء کے اس میں آپ کو بیک وقت مل جائیں گے. یہ اتنا بڑا فیچر، اس میں بہت ساری فیچر. اب یہاں دیکھیں نیچے نیو یہ بک مارک سے یہاں آپ کر سکتے ہیں. یہاں سمجھ پیٹرن اردو ڈکشنری، یہ اس کا ایک الگ چیز ہے جو میں آپ کو بتلاؤں گا. یہ اس پر یوں سمجھے کہ نور علی نور ہے. یہ قافیہ فائنڈر، یہاں آپ جو ہے جیسے آپ دال سے چاہتے ہیں کہ کوئی قافیہ ہو، تو جیسے یہاں آپ نے دال ٹائپ کیا، اب دیکھ لیں اس کے اندر جو ہے دال سے یہ جو آ رہے ہیں. اسی طرح سے جیسے یہاں آپ نے لکھا سین، تو آپ سین سے قافیہ تلاشنا چاہتے ہیں، اس کو یا شعر و شاعری بنانا چاہتے ہیں، تو دیکھیں اس کے اندر آپ کو ایک کلک میں آپ کو مس پس رس بس دس قص کس حس حس جس خس نس آس اس تس لمس ماس ہے نا، اس طرح سے آپ کو مل جائیں گے. تو آپ کو قافیہ اگر تلاشنا ہے اب یہاں سے ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں تلاش سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں آ جائیں آپ تقطیع. یہاں آپ دیکھیں آپ کوئی شعر لکھتے ہیں، جیسے دیکھیں اے خدا سب کے خدا. اب اس کو ہمیں جو ہے اس کی اصلاح کرنی ہے نا، تقطیع ہے نا. یہ دیکھیں تو اب دیکھیں یہ کیا ہے، اے خدا سب کے خدا، اس کو بتا رہا ہے نا فاعلات. اس کا وزن دیکھیں کس طرح سے بتلا رہا ہے نا، فاعلاتن فاعلن. تو اس طرح سے آپ اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، اور اس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں یہاں یہ تو شعر و شاعری کی طرف. اس میں جو ایک اور مزید فیچر ہے وہ ہے اردو ڈکشنری کا. یہاں آپ دیکھیں کوئی لفظ ٹائپ کریں اردو کا، شمال جیسے ہم نے شملہ یعنی شملہ، تو یہ دیکھیں یہ اب اس کے بارے میں پوری ہسٹری یہ بتلائے گا. فارسی کا لفظ ہے، اس میں نکرہ ہے، معنی کیا ہے، سر سے باندھنے کی شال، عمامہ، پگڑی. تو یہ آپ کو پرفیکٹ بتلائے گا بالکل ایک دم. آپ اس میں جو ہے اس میں بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ جیسے ہم نے لکھا ہم نے لکھا فحش کلامی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فحش کلام، اصل لفظ دیکھیں فحش کلامی. تو یہ کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، اس میں نکرہ، معنی ہے نا، گندی اور بےہودہ باتیں. تو اس طرح سے آپ اس میں جو ہے ایک مزید یہ فیچر ہے. اور اس کے علاوہ بہت، آپ اس کو جب کھولیں گے اور پڑھیں گے، اس پہ کام کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. چھوٹا سا بالکل مختصر سا اپلیکیشن ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں اور بہت ہیں. آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ اس کو رکھیں اپنے پاس، استعمال کریں. اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک تو کر ہی دیں، اور شیئر کریں اپنے تمام دوستوں میں، تمام طالب علموں میں ہے نا، جو لوگ شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کو ضرور یہ شیئر کریں تاکہ ان کو اس سے فائدہ ہو. میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے انشاءاللہ. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.